Bonjour. Xin chào các bạn. Các bạn có nghe thấy không ạ? Bonjour. Mà nghe thấy thì cho số cộng ở dưới ạ. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux produits ENT de la gamme DirectHit. Добрый день всем. Мы рады приветствовать вас на вебинаре, посвященном продукту ENT. Xin chào các bạn và mừng các bạn đã đến buổi webinar giới thiệu về sản phẩm ENT. Donc avec ce produit ENT, nous allons voir qu'il est bon pour le bon fonctionnement des articulations. И сейчас, во время нашего вебинара, мы убедимся в том, что продукт ENT – это прекрасный продукт для хорошего функционирования наших суставов. Và trong buổi webinar hôm nay thì chúng ta sẽ nói về sản phẩm ENT và sẽ thấy sản phẩm ENT này nó rất là một loại sản phẩm tuyệt vời, có thể giúp để cho khớp hoạt động tốt. L'articulation, c'est un mécanisme complexe et fragile qui permet la mobilité entre deux os. Сустав – это сложный и хрупкий механизм, обеспечивающий подвижное соединение между двумя костями. Khớp là một cơ chế phức tạp và dễ vỡ và nó đảm bảo cho sự cử động giữa hai xương. L'articulation est composée de cartilage qui recouvre les surfaces osseuses de l'articulation. Сустав состоит из хряща, который покрывает костную ткань сустава. Khớp bao gồm sụn là bao phủ mô xương. De ligaments qui relient les os entre eux. Связок, которые соединяют кости между собой. Dây chằng là mô liên kết ở giữa xương. Et de liquide synovial, un lubrifiant qui facilite le mouvement. И синовиальной жидкости, которая смазывает и облегчает движение в суставе. Và dịch khớp tạo điều kiện cho sự cử động và cho sự cử động trơn và dễ của khớp. Le cartilage est un tissu conjonctif dense et élastique qui protège les os des frottements et amortit les chocs. Хрящ – это соединительная ткань, которая защищает кости от трения и амортизирует удары. Sụn là một cái chất bao phủ mô xương và bảo vệ xương khỏi ma sát và giảm nhẹ những va chạm. Le cartilage est composé de chondrocytes. Хрящ состоит из хондроцитов. Sụn bao gồm tế bào chondrocyte. Ce sont des cellules qui synthétisent le collagène et donnent la résistance au cartilage. Хондроциты – это клетки хряща, которые синтезируют коллаген, который придает хрящу сопротивляемость. Chondrocyte là một cái tế bào mà bao gồm chiết xuất tạo ra collagen để tạo cho cái sự ma sát cho khớp. Le cartilage est aussi composé de protéoglycanes. Также в состав хряща входят протеогликаны. Và sụn bao gồm thêm protoglycan. Ce sont des molécules qui se gorgent de liquide synovial et permettent d'absorber les chocs. Протеогликаны – это такие молекулы, которые наполнены синовиальной жидкостью и позволяют поглощать удары. Protoglycan là các tế bào mà bao gồm trong đấy có dịch khớp mà sẽ giúp cho giảm va chạm, giảm nhẹ sự va chạm. Le cartilage est aussi composé d'acide hyaluronique qui préserve le cartilage en veillant à l'élasticité des tissus cartilagineux. Также в состав хряща входит гиалуроновая кислота, которая защищает хрящ, сохраняет эластичность хрящевой ткани. Bao gồm thêm acid hyaluronic là cái chất mà acid giúp bảo vệ sụn
bảo vệ sụn. Il contient de la glucosamine qui maintient l'intégrité du cartilage. Также в состав хряща входит глюкозамин, и он поддерживает целостность хряща. Và sụn cũng bao gồm thêm glucosamine. Glucosamine giúp giữ cho sụn chắc. De la chondroïtine qui permet la formation et l'entretien du tissu cartilagineux. Хондроитин, который поддерживает и формирует хрящевую ткань. Chondroitin là cái chất mà tạo ra sụn và hỗ trợ cho sụn. Et enfin du collagène, une protéine fibreuse du tissu conjonctif qui donne la résistance au cartilage. А также коллаген – это фибриллярный белок, который придает хрящу его сопротивляемость, стойкость. Và chất collagen tạo cho sự vững chắc của khớp của sụn. La dégradation du cartilage est liée à différents facteurs. Разрушение хряща может быть провоцировано несколькими факторами. Có mấy yếu tố có thể gây ra phá hủy của sụn. Le vieillissement, puisque avec l'âge, le cartilage se dégrade et a tendance à se calcifier. Первое – это, конечно, возраст, старение. С возрастом хрящ деградирует, разрушается и имеет тенденцию к кальцификации, то есть отложению солей кальция в хряще. Và yếu tố đầu tiên chắc chắn là sự lão hóa, là khi mà mình lớn càng về có tuổi thì cái sụn của mình nó sẽ bị phá hủy và thành yếu hơn, và trên sụn sẽ có những chất muối canxi tạo cho giảm cái sự ma sát của sụn, của khớp. Il y a également les efforts répétitifs, puisque la pratique intensive d'une activité va entraîner le surmenage des articulations. Следующий фактор разрушения, который может повлиять на разрушение, это повторяющиеся нагрузки, часто повторяющиеся интенсивные нагрузки, связанные с определенными видами деятельности, которые влекут за собой перегрузку суставов. Yếu tố thứ hai là khi mà người ta làm công việc mà lặp đi lặp lại và công việc căng thẳng về thể lực và tạo lên áp lực lên xương khớp. Il y a aussi les traumatismes, des chocs répétés ou des blessures dégradent le cartilage. Также различного рода травмы, удары, падения, особенно если они повторяются часто, это тоже фактор, влекущий за собой разрушение хряща. Yếu tố thứ ba là chấn thương. Chấn thương có thể do ngã hoặc là do đập, và nếu mà sự chấn thương đấy và va chạm sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái đấy sẽ làm cho sụn bị phá hủy. Enfin, le surpoids qui entraîne une surcharge pondérale au niveau des articulations. Ну и, конечно же, ожирение, да, потому что большой вес влечет за собой повышенную нагрузку на суставы. Và yếu tố cũng không kém mà quan trọng đấy là yếu tố do thừa cân. Khi mà con người bị thừa cân và quá tải thì nó cũng tạo lên áp lực lên xương khớp và sẽ có thể phá hủy sụn. La dégradation apparaît lorsque la destruction ne peut être compensée par la génération de nouveaux cartilages. Разрушение появляется, когда повреждения не могут быть компенсированы появлением новой хрящевой ткани. Sự phá hủy này sẽ xuất hiện khi va chạm hay là do căng thẳng hoặc là do tuổi tác, thì cái phá hủy đấy xảy ra khi mà cơ thể mình không thể tái tạo được chất sụn thành sụn mới. L'articulation n'amortit alors plus suffisamment les chocs. В этом случае сустав уже недостаточно амортизирует удары. Vì khi mà sụn không tái tạo lại được thì sẽ khớp của mình sẽ không được giảm nhẹ cái sự va chạm của khớp. La dégradation du cartilage peut avoir pour conséquence des douleurs articulaires.
Разрушения сустава могут повлечь за собой такие последствия, как боль в суставе, Hậu quả của việc sụn bị phá hủy gây đến việc đau khớp khi chuyển động hoặc là khi mình cử động. Ces douleurs articulaires surviennent et s'accentuent lors de l'effort. Эта боль нарастает и становится более сильной во время каких-то усилий, нагрузок. Và cái sự đau này, cái việc đau này nó sẽ càng tăng khi mà chúng ta hoạt động quá sức và làm cái gì đấy quá lâu và nặng, làm việc nặng. Une autre conséquence est la raideur articulaire qui cause une baisse de mobilité, essentiellement après une période d'inactivité. Другие последствия, которые мы можем замечать, это скованность движений, да, вызванная снижением двигательной активности. Как правило, такое мы можем наблюдать после сна, после долгого sидения. Hậu quả cũng không kém việc nghiêm trọng là khi mà cơ thể mình bị cứng, khi mà người mình bị cứng và khó cử động, và việc này sẽ dễ xảy ra sau khi một thời gian dài mình bất động hoặc là sau khi ngủ dậy. Elle peut aussi causer des difficultés à marcher, à piétiner ou à porter des charges. Также разрушение хряща вызывает сложности во время ходьбы, как по лестнице, так и по ровной поверхности, поднятие tяжестей. Và khi mà sụn bị phá hủy thì có thể dẫn đến việc đi lại khó khăn, khó khăn đi lại, ví dụ như là bước trên cầu thang hoặc là đi đứng phẳng, và khó khăn khi mà mình xách vật nặng. ENT, c'est tout simplement le complexe d'ingrédients naturels capables de favoriser la régénération des cartilages. ЭНТ – это комплекс натуральных ингредиентов, которые способствуют регенерации хрящей. ENT là sản phẩm giúp tái tạo khớp và tái tạo sụn. ENT aide à régénérer les cellules. ЭНТ способствует регенерации клеток. ENT giúp tái tạo tế bào. Il soulage les gènes articulaires. Он успокаивает суставные боли. Nó giảm sự đau và làm dịu sự đau khớp. Il lubrifie les articulations. Смазывает суставы. Nó tăng cường sản xuất chất bôi trơn khớp. Et préserve la mobilité. И сохраняет их подвижность. Và bảo vệ vận động của khớp. ENT procure des ingrédients naturellement présents dans les articulations. В ЭНТ входят ингредиенты, которые естественным образом уже находятся в составе суставов. Thành phần của ENT bao gồm những chất mà đã có trong khớp, Tels que la glucosamine, la chondroïtine ou le collagène. Это глюкозамин, хондроитин, коллаген. Đấy là những chất glucosamine, chondroitin và collagen. Il apporte également les vitamines et minéraux impliqués dans le processus de synthétisation des protéines. Также в состав ЭНТ входят витамины и минералы, которые задействованы в процессе образования новой хрящевой ткани. Và trong TNT còn có bao gồm những chất vitamin và chất khoáng mà giúp tái tạo tế bào của sụn. Voyons maintenant les modifications apportées à la formule. Давайте посмотрим, какие изменения мы внесли в формулу. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh những sản phẩm cũ và sản phẩm mới và đã có những thay đổi gì trong công thức mới. Nous avons baissé le dosage en glucosamine en vue d'ajouter d'autres principes actifs essentiels.
Мы немного снизили sодержание глюкозамина, потому что добавили много других активных ингредиентов. Trong sản phẩm mới chúng tôi đã giảm chất glucosamine tại vì chúng tôi đã bổ sung thêm những các hóa chất khác. Nous avons quadruplé le dosage en chondroïtine. Мы в 4 раза увеличили sодержание chondroitina. Và chúng tôi đã tăng hàm lượng chondroitin gấp 4 lần. Nous avons augmenté le dosage en méthylsulfonylméthane. Мы увеличили sодержание méthylsulfonylméthane. Tăng hàm lượng methylsulfonylméthane. Nous sommes passés sur un bambou riche en silice. Мы заменили обычный бамбук на бамбук, богатый диоксидом кремния. Chúng tôi đã thay thế tre bằng tre có hàm lượng có dầu dioxin silicon. Nous avons ajouté du collagène marin, un composant clé des articulations. Мы добавили морской коллаген, это ключевой ингредиент для образования коллагена. Và chúng tôi đã bổ sung thủy phân của collagen biển, thành phần rất quan trọng để tái tạo collagen. Puis nous avons ajouté des vitamines et minéraux essentiels pour le bien-être articulaire. Также мы добавили важные витамины и минералы для отличного функционирования суставов. Và chúng tôi cũng bổ sung thêm những các chất vitamin và chất khoáng quan trọng cho sự hoạt động của khớp. Commençons par le collagène. Давайте начнем с коллагена. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ thủy phân collagen. Le collagène est un composant principal du cartilage. Коллаген – это главный составляющий хряща. Collagen là một trong những thành phần rất quan trọng và một phần chính của sụn. Cette protéine fibreuse assure la cohésion, l'élasticité et la régénération des tissus. Этот фибриллярный белок составляет основу соединительной ткани, обеспечивает ее прочность и эластичность. Chất collagen tạo cho sự hình thành và sự chắc của khớp. Une supplémentation en collagène redonne au corps les acides aminés nécessaires pour la régénération du cartilage. Добавление формулы коллагена привносит в наш сустав незаменимые аминокислоты для регенерации хряща. Bằng cách bổ sung collagen vào công thức của chúng tôi thì chúng tôi tạo ra được tái tạo chất amino acid cần thiết cho xương khớp. Le collagène du cartilage permet aux articulations de résister aux forces de tension. Хрящевой коллаген повышает способность суставов противостоять давлению, ударам. Chất collagen trong sụn tăng khả năng của khớp chống lại áp lực khi mà va chạm hoặc là khi ngã. Concernant la vitamine C. Давайте теперь поговорим о витамине С. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về vitamin C. La vitamine C agit de manière complémentaire avec le collagène. Можно сказать, что витамин С сотрудничает с коллагеном, а точнее участвует в выработке коллагена. Mình có thể nói là vitamin C hợp tác với collagen và có thể nói là vitamin C thúc đẩy sự tái tạo thành collagen. La vitamine C, elle participe à la formation du collagène. Витамин С, как я сказала, участвует в выработке коллагена. Và như là một lần nữa tôi nhắc lại là vitamin C được sử dụng để trong sự tái tạo của hình thành của collagen. Elle apporte donc l'élasticité indispensable au mouvement. И таким образом коллаген придает движениям необходимую эластичность.
Và việc này có nghĩa là chất collagen đã tạo cho sự hoạt động massage của khớp được trơn chảy hơn và được tốt hơn, được trơn hơn. La glucosamine et la chondroïtine sont également deux pièces maîtresses du cartilage. Глюкозамин и хондроитин – это также две важнейшие составляющие хряща. Glucosamine và chondroitin cũng là hai thành phần rất quan trọng của sụn. Elles sont produites naturellement par l'organisme. Эти два компонента естественным образом вырабатываются нашим организмом. Hai thành phần này cũng được cơ thể chúng ta tự tái tạo. La glucosamine et la chondroïtine confèrent au cartilage ses propriétés d'élasticité, de solidité et de souplesse. Глюкозамин и хондроитин вместе придают хрящу его эластичность, прочность и gibкость. Glucosamine và chondroitin, hai cái này kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy quá trình hydrat hóa mô sụn, cần thiết cho sự đàn hồi và chất lượng khấu hao của mô sụn. Le méthylsulfonyle métal est un composé soufré qui aide à maintenir en bon état les tissus conjonctifs. Метилсульфамин-метан – это сероорганическое соединение, помогающее поддерживать в отличном состоянии соединительные ткани хряща. Methylsulfonylmetan là hợp chất organ sulfu có trong thành phần của protein sụn và nó sẽ tạo cho cái chất để tạo ra mô sụn, mô khớp. Il participe à la constitution des protéoglycanes du cartilage. Он входит в состав протеогликанов хряща. Nó có trong proteoglycan của sụn. Concernant la vitamine D. Теперь перейдем к витамину D. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vitamin D. La vitamine D occupe une fonction clé dans l'ossature et la fonction musculaire. Витамин D занимает одну из ключевых функций в костной ткани и функционировании мышц. Vitamin D là một thành phần rất quan trọng cho sự khỏe mạnh của xương khớp và trong của cơ. La vitamine D contribue également au fonctionnement normal du système immunitaire. Витамин D также способствует нормальной работе иммунной системы. Vitamin D còn có phần duy trì cho chức năng của cơ bắp này và cho hoạt động của chống La vitamine D est donc impliquée. La vitamine D est donc impliquée directement dans le processus responsable de la dégénération du cartilage. Таким образом, витамин D непосредственным образом вовлечен в процесс регенерации хрящей. Vitamin D cũng có phần vào hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và sự tái tạo của sụn. Pour ce qui est des oligoéléments. Поговорим об олигоэлементах. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những thành phần khác cũng rất quan trọng cho sự đàn hồi của khớp và tái tạo của sụn. Notre extrait de bambou contient 75% de silice. Экстракт бамбука, который мы применяем в этой формуле, содержит 75% диоксида кремния. Trong thành phần của NT có chất tre là loại dịch tiết dầu silicon dioxide và chất dioxin silicon chiếm 75%. La silice est bonne pour les articulations et favorise le confort articulaire. Диоксид кремния очень полезен для суставов и способствует их комфортному функционированию. Silicon dioxide rất quan trọng cho sự hoạt động của khớp và giúp cho khớp hoạt động bình thường.
Le manganèse, quant à lui, intervient dans la formation des protéoglycanes et donc dans la régénération des tissus cartilagineux. Марганец, в свою очередь, участвует в формировании протеогликанов и, значит, в регенерации хрящевых тканей. Mangan thì tham gia vào việc sản xuất proteoglycan mà giúp cho sự tái tạo của sụn. Et enfin, le cuivre contribue au maintien des tissus conjonctifs normaux. И медь способствует поддержанию соединительных тканей в хорошем состоянии. Và đồng giúp cho mô liên kết hoạt động bình thường. Pour conclure, ENT apporte les principes actifs qui participent à la régénération du cartilage. И в заключение нашей презентации мы теперь точно можем сказать, что ENT – это коктейль активных ингредиентов, способствующих регенерации хрящей. Và chúng tôi có thể kết luận là sản phẩm ENT là một hỗn hợp có thành phần hoạt tính giúp thúc đẩy quá trình tái tạo của sụn. Une fois absorbés, ces principes actifs se retrouvent dans l'organisme et favorisent la réhydratation. Как только вы проглатываете капсулы ENT, эти активные вещества сразу поступают в ваш организм и способствуют регенерации и хорошему функционированию ваших суставов. Khi mà bạn uống viên nang vào người, khi mà bạn sử dụng viên nang ENT thì cơ thể bạn được cung cấp hoạt tính cần thiết cho sự hoạt động tốt của khớp và sự đàn hồi và sự tái tạo của sụn. Ce webinaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre attention. Ну что ж, наш вебинар подошел к своему завершению. Большое спасибо всем за внимание. Buổi webinar của chúng tôi đã kết thúc tại đây và chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và đã nghe lắng những chia sẻ của chúng tôi. Bonne journée. Au revoir. Всем хорошего дня. До свидания. Chào các bạn và chúc các bạn có một ngày tốt đẹp.